हम दलित भाई और SC ST BC माइनॉरिटीज मेरे मुसलमान भाई मिलके आप लोगों को हिंदुस्तान में भी नहीं रहने देंगे। और ये हिंदुस्तान तुम्हारा बाप का नहीं होता, हिंदुस्तान हमारा है। आदाब नाजरीन, IND टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम है। हर खबर है ख़ास, उन ख़ास खबरों में से हमने आपके लिए कुछ समेट कर लाई हैं कुछ ख़ास खबरें। देखते हैं ये खबरनामा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। MLA कौसर मोहिउद्दीन ने MRPS के मेंबरान के साथ मिलकर MIM ऑफिस वाक़े टोली चौकी में एक CAA NRC NPR के खिलाफ पोस्टर रिलीज किया। यहाँ ये वाज़ेह रहे कि यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी के जानिब से तिरंगा रैली को SC ST BC का भी समर्थन मिल रहा है। नमस्कार, जितने भी है हिंदुस्तान के मेरे भाइयों और दोस्तों और बुजुर्गों, कल की जो रैली है, चलो ईदगाह मीरालम से शास्त्रीपुरम तक, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं कि हिंदुस्तान का जो हुकूमत, जो BJP, RSS और बजरंग दल वाले ऐसा बना रहे कि हिंदू राष्ट्र बनाना सोच रहे। अरे मैं पूछना चाहता हूँ, ये BJP RSS वालों को हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले आपके माँ बाप के नाम बदलने के बाद में हिंदू राष्ट्र बनाने के वास्ते सोच लो। और एक कल बाबा साहेब अम्बेडकर भी बोले थे कॉन्स्टिट्यूशन में कि हिंदू मुस्लिम और सिख ईसाई पूरे एक सेक्युलरिज्म से रहना बोल के। इसलिए कल का जो रैली है, एक तरफ बाबा साहेब अम्बेडकर है और दूसरी तरफ मेरा नकीब मिलत बारिश असदुद्दीन ओवैसी साहब है। और मैं पूछना चाहता हूँ RSS वाले बजरंग दल वालों को, ये जो आप लोग जो ये मुद्दा लेके आए NRC और CAE और ये जो CABB जो भी है, ये आप लोग जल्द से जल्द इसको पीछे ले लेना। अगर नहीं लिए, हम दलित भाई और SC ST BC माइनॉरिटीज मेरे मुसलमान भाई मिलके आप लोगों को हिंदुस्तान में भी नहीं रहने देंगे। और ये हिंदुस्तान तुम्हारा बाप का नहीं होता, हिंदुस्तान हमारा है। एक तरफ मेरा मुसलमान भाइयों का आंख है, एक तरफ मेरा दलित भाइयों का आंख है। अगर ये दोनों भाई एक तरफ जुड़ के है, समझो एक बार ऐसा दिखेगा कि हिंदुस्तान में BJP और RSS वाले नहीं दिखेंगे। और मैं आपसे एक ही अपील करता हूँ, कल अपन लोग आप लोग नमाज पढ़ के वहाँ पर अपना मीरालम ईद का करने से अपन की बड़ी रैली निकलता है। और मैं पूर्ण से आपसे अदबन गुजारिश करता हूँ, मेरे दलित भाइयों से और मेरे मुसलमान भाइयों से और मेरे SC ST BC माइनॉरिटीज भाइयों से कल बड़े रैली निकाल कर ऐसा दिखना है कि हिंदुस्तान के वहाँ जो मोदी बैठा, मोदी को दिखना है कि हैदराबाद का इतनी आवाम इतना एगेंस्ट है कि ये NRC और ये CAA बिल का। तो मैं आपसे और एक बार अदबन गुजारिश करता हूँ, कल दोपहर में अपन वहाँ से बड़ी रैली पे निकलेंगे और ऐसा वो जो केंद्र प्रभुत्व में है, सेंट्रल गवर्नमेंट, उसको दिखना है कि हैदराबाद में इतनी बड़ी है बोल के। शुक्रिया। जय भीम, जय MIM। बहादुरपुरा MLA मौजम खान ने ईदगाह मीरालम पहुंचकर जुमे के रोज होने वाली रैली के सिलसिले में हो रहे इंतजामात का जायजा लिया। वाज़ेह रहे कि यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी की जानिब से 10 जनवरी जुम्मे के रोज तिरंगा रैली ईदगाह मीरालम से निकलकर शास्त्रीपुरम ग्राउंड तक पहुंचने वाली है। मौजम खान ने इस दौरे में मौके पर पुलिस, ओहदेदार, बल्दिया व आबरसानी के हुक्काम के अलावा बहादुरपुरा असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के तमाम कॉरपोरेटर्स और मजलिसी कारकुन भी मौजूद थे। मुस्लिम एक्शन कमेटी की जानिब से जो 10 तारीख के दिन बाद नमाज जुम्मा मीर आलम ईदगाह से शास्त्रीपुरम तक जो तिरंगा रैली है, जो रैली मुनक़िद होने वाली है, इस मीर आलम ईदगाह से होने वाली है। तो आज मैं बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के कॉरपोरेटर्स, तमाम डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, जिसमें लाइन आर्डर पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, GHMC है, वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट है, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है और दीगर डिपार्टमेंट्स को साथ लेकर आज जायज़ा लिया गया है मीर आलम ईदगाह और मीर आलम ईदगाह के सराउंडिंग एरियाज़ का। अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जानिब से और यहाँ के तमाम बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के ऑफिसर्स के ताउन से
आज बेहतरीन इंतज़ामात का काम हुआ है और काम चल रहा है। इंशाअल्लाह ताला हमारा मकसद ही एक ही है। इस बहादुरपुरा कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए के तहत मैं बोल रहा हूँ आपके दरमियान में, यहाँ पर जितने भी हज़ारों में और लाखों में अवाम आएंगे, उस अवाम को तकलीफ़ ना हो सके, यहाँ पर हर चीज़ का इंतज़ामात करा सके, वो मकसद है हमारा। वाटर वर्क्स डिपार्टमेंट की जानिब से पीने के पानी के लिए वाटर सैकेट्स का इंतज़ाम किया जा रहा है। जुम्मे की नमाज़ यहाँ पर पढ़ते बल्कि जो बोले हैं तो वज़ू के लिए वो इंतज़ाम किया जा रहा है। टॉयलेट्स का इंतज़ाम किया जा रहा है। सैनिटेशन डिपार्टमेंट्स के जितने भी बहादुरपुरा इस मीर आलम ईदगाह को आने के लिए रास्ते हैं, उस सारे रास्ते ख़ास तौर से सैनिटेशन डिपार्टमेंट के तहत साफ़ किए जा रहे हैं। ज़नाना काफ़ी तादाद में आने की उम्मीद रखी जा रही है। ज़नाने के लिए अलग इंतज़ामात, अलग उनका हिस्से का वो इंतज़ामात किया जा रहा है। वैसे दीगर कई इंतज़ामात यहाँ पर जो ज़िम्मेदारान हैं मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन के सारी चीज़ें देख रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हत्तल इम्कान कोशिश की जा रही है। यहाँ पर जितने भी प्रोटेस्ट रैली में जो आवाम आने वाली है, उस आवाम को तकलीफ़ ना हो सके, उनको बेहतरीन से बेहतरीन इंतज़ाम कर कर उस रैली में वो लोग अटेंड करें और सुकून से अपने अपने मकानात को जा सके। यही मकसद है हमारा। और इंशाअल्लाह ताला और भी प्रोग्राम यूनाइटेड मुस्लिम एक्शन कमेटी की जानिब से होंगे, तो इंशाअल्लाह ताला जब भी शहर हैदराबाद में होगा, मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन और सदर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन की हिदायत के ऊपर बराबर मजलिस इत्तेहाद अल मुस्लिमीन का हर वर्कर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा और अपना ताउन करेगा। शुक्रिया। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर टास्क फोर्स वेस्ट जोन की जानिब से 4 शंबे व जुमेरात के दरमियान शब में रात देर गए अचानक 60 रॉडी शीटर्स के घरों की तलाशी ली गई और रॉडी शीटर्स के मौजूदा सरगर्मियों का जायजा लिया और तफसीलात हासिल की। हबीबनगर पुलिस स्टेशन हुदूद में रहने वाले रॉडी शीटर्स यूसुफ उर्फ जंगली यूसुफ और मोहम्मद खैसर उर्फ खैसर पहलवान के घर भी जाकर उनसे भी तफसीलात हासिल की। ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉरपोरेशन शेरलिंगमपल्ली से ताल्लुक़ रखने वाले टैक्स इंस्पेक्टर यादया और उसके मददगार साई को एंटी करप्शन ब्यूरो के ओहदेदारों ने रिश्वत सतानी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। ACB के ओहदेदारों ने यादया को उस वक्त रंगे हाथों पकड़ लिया जब वो शिकायत कुनिंदा बिल्डर से जायदाद टैक्स कम करवाने की लालच देते हुए उससे 30,000 रुपये रकम वसूल कर रहा था। बिल्डर जो कि रिश्वत ना देने का फैसला कर चुका था, उसने ACB से रुजू होते हुए यादया के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। ACB ने जाल बिछाते हुए यादया को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि यादया ने इस सिलसिले में 15,000 रुपये बिल्डर से पहले भी वसूल कर चुका था और इस बार माबाकी रकम वसूल कर रहा था। मजीद तहकीकात जारी है। గ్రౌండ్ ఇల్లు కట్టుకున్నాడు. దానికి ట్యాక్స్ ఫిక్సేషన్ చేయడానికి వచ్చి ఆయన ఇక్కడ
యాదయ్య అని ట్యాక్స్ ఇన్స్పెక్టర్, ఆయన కింద సాయి అని పర్సనల్ అసిస్టెంట్ పెట్టుకున్నాడు. ఆయన పర్సనల్ అసిస్టెంట్ ఒక 10 days బ్యాక్ దాన్ని ఇంటికి కొలిచి నీకు ట్యాక్స్ చాలా తక్కువ వస్తుంది, ఇప్పుడు మేము మేము లెక్క ఇస్తే అంతా చాలా ఎక్కువ అవుతుంది, 20-30 వేలు దాకా అవుతుంది అని చెప్పేసి బెదిరించి ట్యాక్స్ తక్కువగా వేయాలంటే మాకు 15,000 లంచం ఇయ్యి, లంచం ఇచ్చేసి చాలా తక్కువ వచ్చేటట్టు చూస్తాం ట్యాక్స్, హౌస్ ట్యాక్స్ అని చెప్పిండు. దాంతో ఆయన మాకు కంప్లైంట్ చేసి మా దగ్గర కంప్లైంట్ ఇచ్చిండు 1 week బ్యాక్. దాంతో మేము వెరిఫై చేశాము. ఈ వెరిఫికేషన్లో వీళ్ళు 15,000 ఇద్దరు కూడా డిమాండ్ చేసినట్టు ప్రూవ్ అయింది. దాంతో ఈరోజు ఆయన 15,000 ఎజాజ్ ఖాన్ ఇస్తూ ఉండగా యాదయ్య పర్సనల్ అసిస్టెంట్ సాయి తీసుకున్నాడు. ఆయన దగ్గరే ఉన్న యాదయ్య కూడా అక్కడే ఉన్నాడు. కాబట్టి ఇద్దరిని కూడా మేము ఈరోజు అదుపులో తీసుకున్నాము. ఫిజికల్ టెస్ట్ కూడా వాళ్ళిద్దరికి ఈ సాయి డబ్బులు తీసుకున్నట్టు కూడా ప్రూవ్ అయిపోయింది. అది వాళ్ళిద్దరిని అదుపులో తీసుకొని యాదయ్య తీసుకున్నాము. ఈరోజు ఆయన్ని మేము అదుపులో తీసుకొని మా పంచనామా తర్వాత వాళ్ళని రేపు ఏసీబీ కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేస్తాము. తర్వాత చింతలగూడ జైల్లో కూడా రిమాండ్ కొరకు హ్యాండ్ ఓవర్ చేస్తాము. तेलंगाना हाईकोर्ट के वकील ने जुमेरात को हाईकोर्ट हैदराबाद के अहाते में इज्तिमाई तौर पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल को एक आवाज होकर पढ़ा। People of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status, and of opportunity, and to promote among them all, fraternity, assuring the dignity of the individual, and the unity, and the integrity of the nation, in our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. Oppose CAA. Oppose CAA. Oppose CAA. Oppose CAA. Oppose CAA.
ریاست تلنگانہ کی ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے لوگوں نے اپنی ایک پریس نوٹ میں بی جے پی حکومت کے متنازعہ ثابت ہو جانے والے CAA, NRC و NPR بلز کی سخت مذمت کرتے ہوئے اسے کالا قانون بتلایا اور کہا کہ اگر باہر سے ملک میں کوئی مسلمان آ کر بس جاتے تو یہ قانون واجبی تھا، لیکن جن مسلمانوں کا خون پسینہ بھارت کی آزادی میں شامل رہا ہے ان کے خلاف کوئی ایکشن لینا ملک سے غداری ہی ثابت ہوگا، جبکہ یہ پہلے سے ہی ہندو سیکولر ملک رہا ہے۔ ویسے بی جے پی حکومت نے ستہ سنبھالنے کے بعد ایک بھی کام عوام کے مفاد میں کیا ہی نہیں۔ کالے دھن کے نام پر نوٹ بندی لائی، کروڑوں لوگوں کو لائن میں کھڑا کیا، لیکن کہیں سے بھی کالا دھن نہیں نکال پائی۔ البتہ نئے نوٹ چھاپنے کے لیے بھارت کا بڑا بجٹ غارت کر کے رکھ دیا۔ جموں و کشمیر اچھا بھلا تھا، وہاں سے آرٹیکل 370 ہٹا کر وہاں پر الگ سے سورش پیدا کر دی۔ بھارت کی عوام کا ریزرو بینک آف انڈیا میں محفوظ بجٹ جو رکھا ہوا تھا وہ بھی باہر نکال لیا، آدھے سے زائد بھارت کو گروی رکھا دیا، ملک کی سینکڑوں کمپنیوں کو خلاش کروا دیا، جس کی وجہ سے ملک کا GDP پڑوسی چھوٹے چھوٹے ممالک سے بھی نیچے آ گیا۔ اس کے باوجود بی جے پی حکومت نے اپنی ناک اونچی کر کے چلتے ہوئے متنازعہ CAA, NRC و NPR بلز لا کر ملک میں موجودہ گرتی ہوئی ساکھ کو بچانے کے لیے انتشار پھیلا دیا اور بھارت میں انگریزوں سے آزادی والی لڑائی کا سین پیدا کر دیا، جس سے ثابت ہوا کہ ملک کو بیوقوف بنانے کا گر اب ان کے ہاتھ میں آ گیا ہے اور یہ اوپری سطح سے بھارت ماتا کی جے کا نعرہ لگا کر ملک کو تباہ و برباد کر چکے ہیں۔ اور تو اور ملک کی عوام کے احتجاج میں شامل گیان کے مندر مانے جانے والے JNU, جامعہ ملیہ, BHU, HCU اور دیگر یونیورسٹیز کے طلباء کو ختم کر کے یہ لوگ جہالت کے مندروں کو بڑھاوا دینے میں آگے بڑھ گئے ہیں۔ اس پریس ریلیز کو جاری کرنے میں شامل رہے ویلفیئر پارٹی آف انڈیا کے قومی صدر ڈاکٹر SQR الیاس، قومی متمدین اعلیٰ شیما محسن اور سبرامنی A اور ریاست کیرالہ کی صدر پارٹی حمید ونیامبلم میں CAA, NRC اور NPR کے خلاف پورے ملک میں جو ایجیٹیشن چل رہا ہے اس میں ہر طبقے کے لوگ شامل ہیں۔ ایوری سیکشن آف دا سوسائٹی از ایسوسیٹڈ ود اٹ۔ تو یہ کسی ایک طبقے تک یہ چیز محدود نہیں ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ملک کے تمام عوام نے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ تو گورنمنٹ کو اسے فل فور وڈرا کر لینا چاہیے، لیکن گورنمنٹ وڈرا کرنے کے بجائے نئے نئے طریقے اختیار کر رہی ہے اختلاف رائے کو، ڈفرینس آف اوپینین کو، ڈسینٹ کو کرب کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، دبانے کے لیے، کچلنے کے لیے۔ اس کا ایک مظاہرہ ابھی حال میں JNU میں ہوا، جہاں پر غنڈوں نے، بدماشوں نے نقاب پہن کر اسٹوڈنٹس پہ حملہ کیا، ان کی پراپرٹی کو رینسیک کیا، ان کے کمروں میں جا کر گھسے، ان کو پٹائی کی، شدید طور پہ زخمی کیا گیا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ یعنی یونیورسٹی کے جو سیکورٹی کے لوگ تھے اور جو پولیس کے لوگ تھے وہ خاموش تماشائی بنے رہے۔ شدید طور پہ ان کو چوٹیں آئی ہیں۔ اسٹوڈنٹس یونین کی جو پریسیڈنٹ ہے وہ زخمی ہوئی ہے اور کئی لوگ زخمی ہوئے۔ تو دیکھیے JNU ملک کی پریسٹیجس یونیورسٹی ہے۔ اگر JNU جیسے ادارے کے اوپر میں اس طرح غنڈہ گردی ہوتی ہے اور وہ بھی ملک کی راجدھانی میں، تو آپ کیا میسج دے رہے ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو؟ اس سے پہلے آپ نے JNU کے ساتھ پہلے جامعہ ملیہ اسلامیہ کے اسٹوڈنٹ پہ حملہ کیا، علی گڑھ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ پہ حملہ کیا، HCU کے اسٹوڈنٹ پہ حملہ کیا۔ تو یہ جو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ آپ ہماری نئی جنریشن کو جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت رکھتی ہے، ان کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ خاموش بن جائے، اندھ وشواس میں مبتلا ہو جائیں، سرنڈر کر دیں گورنمنٹ کے سامنے، اختلاف رائے نہ کریں، اپنی آواز کو نہ اٹھا سکیں، جو ان کا جمہوری حق ہے۔ یہ جو گورنمنٹ ہے وہ بیسیکلی ایک یعنی فاسسٹ گورنمنٹ ہے، جو فاسسٹم کبھی بھی ڈفرینس آف اوپینین کو یا ڈیسنٹ کو برداشت نہیں کرتا ہے، اپنے خلاف کسی رائے کو برداشت نہیں کرتا ہے، وہ ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن ہم یہ گورنمنٹ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ آوازیں دبے گی نہیں، اب یہ ایک ماس موومنٹ میں تبدیل ہوگی اور اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھیں گے لوگ جب تک کہ یہ کالا قانون واپس نہیں جاتا۔ دیکھیے یہ جو CAA کا قانون ہے، یہ جو حکومت بار بار مسلیڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ شہریت دینے کا قانون ہے، لینے کا قانون نہیں ہے۔
لیکن اگر آپ اس کو NCR کے ساتھ کلب کر لیں تو اس سے ان کے عزائم اور ان کے ارادے پوری طرح سامنے ہو کے سامنے آ جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اس قانون کے ذریعے سے ہمارے جو فارن ریلیشنز ہیں ان کو بھی متاثر کریں. آپ دیکھیے، آپ یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ بنگلہ دیش میں جن پر ظلم ہو رہا ہے وہاں سے نکل کر آئیں گے تو ہم ان کو اپنے یہاں شہریت دیں گے، سٹیزن شپ دیں گے. بنگلہ دیش سے 1971 سے ہمارے ملک کے بہت ہی دوستانہ تعلقات ہیں، بہت گہرے تعلقات، بہت گہرے سمبند ہیں. اور اگر آپ بنگلہ دیش پہ یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہاں ہندوؤں پر اتیاچار ہو رہا ہے، ان پہ ظلم ہو رہا ہے، اتنا ظلم ہو رہا ہے کہ وہ اپنی جگہ چھوڑنے کے لیے مجبور ہو رہے ہیں، وہاں سے نکل رہے ہیں، تو آپ گویا اس حکومت سے اپنے جو ہمارے تعلقات ہیں، جو ہمارے دوستانہ تعلقات ہیں، اس کو متاثر کر رہے ہیں. پھر ہمارا کہنا یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں صرف بنگلہ دیش، پاکستان، افغانستان نہیں ہے. ہمارے پڑوس میں میانمار بھی ہے، ہمارے پڑوس میں چین بھی ہے، ہمارے پڑوس میں سری لنکا بھی ہے، ہمارے پڑوس میں بھوٹان بھی ہے. ہمارا تو بالکل اسپشٹ ہے، سامنے ہے کہ اتنے بڑی تعداد میں لوگ وہاں سے لاکھوں تعداد میں نکل کر بنگلہ دیش میں پناہ لیے ہوئے ہیں، اور ہمارے ملک میں بھی لوگ آ رہے ہیں. تو پھر آپ اس میں ان کے لیے کیوں پروویژن نہیں رکھتے؟ دوسری بات یہ کہ CAA کا یہ قانون جو ہے وہ ہمارے سنویدھان کے، ہمارے دستور کے خلاف ہے. اور سنویدھان کے اندر ایک پہلی بات تو پریمبل میں بہت کلیئر طور پہ یہ کہا گیا کہ ہمارا ملک ایک سیکولر ملک ہے، کسی ایک مذہب پر آدھارت نہیں ہے، ہر مذہب کو آگے بڑھنے، ترقی کرنے کے یکساں موقع ہے. پھر ہمارے ملک کے آرٹیکل 14, 15, 16 کے اندر یہ بات کہی گئی ہے کہ یہاں پر کسی کے ساتھ میں مذہب کے بنیاد پر، ریلیجن کے بنیاد پر، ذات پات کے بنیاد پر، علاقے کے بنیاد پر، بھاشا کے، زبان کے بنیاد پر کوئی ڈسکرمنیشن نہیں ہو سکتا، تفریق نہیں ہو سکتی. لیکن یہ قانون تفریق کرتا ہے. اسی طرح سے جو گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ NPR کا جو قانون ہے یہ کوئی نیا قانون نہیں ہے، 2010 میں بھی UPA گورنمنٹ لاگو کر چکی ہے. لیکن NPR 2010 کا اور NPR 2020 کا آپ اٹھا کر دیکھیے، بالکل واضح فرق ہے. 2010 کے NPR میں آپ نے سٹیزن شپ کے لیے یعنی نہ ان سے آدھار مانگا تھا، نہ ان سے ووٹر ID مانگا تھا، نہ ان سے پاسپورٹ مانگا تھا، نہ ان سے یعنی آپ کا PAN نمبر مانگا تھا، نہ ان سے ان کے ماں باپ کی برتھ پلیس مانگی تھی، نہ ان کا برتھ سرٹیفکیٹ مانگا تھا. آپ یہ سب چیزیں اس پہ مانگ رہے ہیں. آپ دیکھیے آسام میں جو NRC ہوا ہے اس میں کتنی پریشانی لوگوں کو ہوئی ہے. گورنمنٹ کا جو پیسہ خرچ ہوا وہ تو اپنی جگہ الگ ہے، لیکن ایک ایک آدمی کو، ایک ایک خاندان کے لوگوں کو کئی ہزار روپے خرچ کر کے دستاویزات جمع کرنے پڑے. اگر آپ یہ سلسلہ پورے ملک میں لگائیں گے تو ہمارے ملک میں ایسے بہت سارے طبقات ہیں جن کے پاس کوئی ڈاکومنٹ نہیں ملے گا. آپ کو ان پڑھ ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہیں، قبیلے ایسے ہیں ٹرائبل سوسائٹی کے جو ایک جگہ ٹھہرتے نہیں، کبھی یہاں ہوتے ہیں، کبھی یہ دنگر ہیں، پادری پاردی ہیں، یہ سب لوگ ہیں جو ایک جگہ نہیں ٹھہرتے. ان کے پاس کہاں سے ڈاکومنٹس آئیں؟ تو یہ اپنے ہی ملک کے شہریوں کو کی سٹیزن شپ لے لینا، اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو سکتا. ایک بات تو یہ کہیں گے. دوسری بات مجھے یہ کہنی ہے کہ گورنمنٹ نے جو لوگ اس کے خلاف پروٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ دیکھیں جتنی BJP رولڈ اسٹیٹ وہاں وائلنس ہو رہا ہے، اور BJP رولڈ اسٹیٹ جانی ہے وہاں تو لاکھوں کے جلوس نکل رہے ہیں، وہاں کوئی وائلنس نہیں ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب صاف یہ ہے کہ BJP رولڈ اسٹیٹ اپنے ہاں کسی بھی آواز کو، کسی بھی جمہوری آواز کو دبانے کے لیے ہر سطح تک جا سکتی ہے. آپ دیکھیے اتر پردیش میں اور کرناٹک میں اور آسام میں تینوں جگہ پہ مظاہرین پر گولیاں چلائی گئی. تقریباً 30 سے زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں اور کئی لوگ زخمی ہوئے ہیں. کئی لوگوں کے اب UP گورنمنٹ کس حد تک چلے گی آپ دیکھیے. وہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ان لوگوں کی پراپرٹی کو سیز کریں گے اور اس کو بیچ کر اس سے جو پیسہ آئے گا، اس سے جو گورنمنٹ کی پراپرٹی کا یا لوگوں کی پراپرٹی کا نقصان ہوا اس کی بھرپائی کریں گے. یہ بالکل، اور انہوں نے پراپرٹی کو سیز کر لیا ہے. یہ کوئی کسی کی پراپرٹی کو آپ غیر قانونی طریقے سے سیز نہیں کر سکتے جب تک ٹرائل نہ ہو، جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ تشدد میں انوالو تھے، جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے. اور اس سے پہلے ہمارے ملک میں بڑے بڑے واقعات ہوئے توڑ پھوڑ کے. ابھی کچھ دن پہلے ہریانہ میں جو واقعہ ہوا تھا، گوجر کا جو جاٹوں کا جو اسٹرائک ہوا تھا، اس میں کتنی بڑی پراپرٹی گورنمنٹ کی ختم کی گئی تھی، ان پر کوئی قانون نہیں لگایا گیا. تو یہ جو یوگی گورنمنٹ نے کیا ہے اپنے ہی شہریوں کے خلاف میں، بہت بدترین اس کا طریقہ ہے اور ہم اس کی شدید مذمت کرتے ہیں، کنڈم کرتے ہیں اس کو. اور ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یوگی گورنمنٹ کو فل فور ریزائن کرنا چاہیے. جو اپنے شہریوں کی پراپرٹی کو، ان کی جان مال کی حفاظت نہ کر سکے، اس کو چیف منسٹر بنے رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں. اسی طرح ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ یہاں پر جو کچھ ہوا ہے JNU میں اور جامعہ میں، اس کے لیے
दिल्ली की जो पुलिस है वो इन्वॉल्व है, दिल्ली पुलिस जो है वो जिम्मेदार है। तो न सिर्फ ये कि इसकी हाई लेवल जुडिशियल इंक्वायरी करवाई जाए, जेएनयू के मामले की भी, जामिया के मामले की भी और एएमयू के मामले की भी, और जो अफसरान कल्प्रिट हैं उसके अंदर इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ सख्त तरीन कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह हमारा मानना ये है कि अंडर में तो होम मिनिस्टर को फिट फॉर रिजाइन करना चाहिए। जो कुछ जामिया में हुआ और जो कुछ जेएनयू में हुआ उसकी पूरी डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होम मिनिस्टर को फिर में आती है। होम मिनिस्टर को रिजाइन करना चाहिए। जेएनयू के वाइस चांसलर को और वहां के रजिस्ट्रार को भी रिजाइन करना चाहिए कि वो अपने ही तलबा की जान को, उनकी प्रॉपर्टी को बचा नहीं सके, तो उनकी जिम्मेदारी आती है कि वो भी रिजाइन करें और दोनों जगह पे जो है ऐसे लोगों को जो जानकार है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और हमारा ये भी मुतालबा है, हमने प्रेस नोट पे ये मुतालबा भी किया है कि जो नुकसान तलबा का हुआ है, जो नुकसान लोगों का हुआ है, उसकी भरपाई के लिए इन अफसरान के खिलाफ में और हुकूमत के खिलाफ में, मिनिस्ट्री के खिलाफ में भी वही कार्रवाई होनी चाहिए जो कार्रवाई योगी साहब उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। यानी इनकी प्रॉपर्टी को सीज किया जाना चाहिए और इससे उन लोगों को कंपेंसेट किया जाना चाहिए। हमारा मुतालबा ये है कि जो लोग मारे गए उनको हर खानदान को जो है 10-10 लाख रुपए कंपेंसेशन देना चाहिए और जो जख्मी हुए उनको कंपेंसेशन मिलना चाहिए और जिनके को नुकसानात हुए उसकी भरपाई की जानी चाहिए। ये वो मुतालबे हैं हम जो इसमें कर रहे हैं। और हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो मूवमेंट चल रही है सीए की, एनआरसी की, ये मूवमेंट खत्म नहीं होगी, ये एक मास मूवमेंट कन्वर्ट होगी। अगर हुकूमत को ये ख्याल है, ये खामख्याली है कि वो जो है इसमें दबा देंगे, इसको कुचल देंगे, ताकत के जरिए से कुचल देंगे, पुलिस के जरिए कुचल देंगे, तो उनको ये मालूम होना चाहिए कि हमारे मुल्क में इससे पहले भी 1947 में जो तहरीक चली थी फ्रीडम मूवमेंट, वो उसको भी इसी तरह कुचलने की कोशिश की गई। जलियांवाला बाग हुआ और बड़े बड़े वाक़यात हुए, लेकिन बिलाखिर वो कामयाबी से हमकनार हुई। और हमें यकीन है कि जितना आप दबाएंगे उतना ही ये आगे बढ़ेगी, जितना आप कुचलने की कोशिश करेंगे उतना ही इसके अंदर कुव्वत पैदा होगी और बिलाखिर ये कामयाबी से हमकनार होगी। ये कानून वापस होगा या ये हुकूमत खत्म होगी या हुकूमत जाएगी। ये इन्हीं अल्फाज साथ में हम अपनी बात खत्म करते हैं। अगर आपके पास कोई सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। भारत के इंतशार वाले मौजूदा माहौल में जहां इंसानी एहतिजाजों को कुचलने के लिए महकमा पुलिस खुलेआम आवाम व तुलबा को हलाक व जख्मी करते हुए डाकुओं की रविश पर आ गया है, वहीं मुल्क में चोर बाजारी व रिश्वत सतानी का बाजार भी गर्म हो गया है। अभी शहर हैदराबाद के हुकूमत के ही एसीबी महकमे के अहदेदारों ने एक शिकायत पर कार्रवाई करते हुए हुकूमत के दूसरे इदारे तेलंगाना स्टेट के जीएसटी के डायरेक्टर सेल टैक्स ऑफिस के मोबाइल टीम के ऑफिसर के भिक्षा मैया को एक काम के सिलसिले में एक शख्स से 35,000 की बड़ी रिश्वत का मुतालबा करने और उसे कबूल करने के जुर्म में रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया और तहकीकात शुरू कर दी है। वाज़ेह रहे कि हमारे समाज में रहने बसने वाला इंसान भी बड़ा अजीब व गरीब साबित हुआ है कि उसे मजबूती से ये इल्म है कि बेजा लिया जाने वाला पैसा कभी भी इंसानियत के काम नहीं आया है, फिर भी वो अच्छी ज़िंदगी की आज़ में बेजा पैसा लेता है और ख़ुद ब खुद अपनी ज़िंदगियों को नरक में डाल देता है। जैसे 6 तारीख को आया, वो 6 तारीख को मेहदीपट्टनम में DCTO साहब भिक्षा मैया साहब उसको चेक करके अंडर एस्टिमेट वैल्यू है बोल के उसको गाड़ी को सीज कर दिए। सीज करने के बाद उसका जो ट्रेडर्स में ट्रांसपोर्ट हो रहा और उसका मैनेजर होम ट्रांसपोर्ट मैनेजर आके रिक्वेस्ट करे तो वो गाड़ी छोड़ दिए। उसका ओरिजिनल पेपर जो भी है भिक्षा मैया साहब के पास थे, तो वो भिक्षा मैया साहब के पास आके वो लोग रिक्वेस्ट करे वो पेपर देने के लिए भिक्षा मैया साहब 60,000 पूछा, ब्राइब पूछा 60,000। वो होम ट्रेडर्स वाला होम ट्रांसपोर्ट वाला आके रिक्वेस्ट करे सब ये हम इतना पैसा नहीं दे सकते बोले तो 35,000 के दोनों के बीच में पदम हुआ। इसलिए वो लोग 35,000 आज ले आके भिक्षा मैया साहब DCTO साहब को हैंड ओवर करे और जब हैंड ओवर करते ACB ऑफिसर्स रेड हैंडेड में हम अब आज पकड़े। कंप्लेंट होम ट्रांसपोर्ट है, होम ट्रांसपोर्ट का मैंने